Ta'ala rasa-rasa tiang kebetulan cuacanya ke lalu di solah ilik Madinah saat sampai niki Jakarta rasa-rasa je ya nebalui nan paisa ya hidup rasa lek pesawat pakaring-karing nak gerik hidup niki dia lagu doon pelunggu sami alhamdulillah nyampe Jakarta. Sampai datang Jakarta muk manahang jayaan solah hidap sampai Lombok malik lenika muk tenak pesilak tuan guru silak tuan guru ya tiring si jemaah berdoa mumaran niki hidap pesawat yang sampun ketaik pesawat ilik Jogja Surabaya ya. Ilik Jogja, Surabaya niki setengah jam ibu. Lagu naik pesawat 2 jam setengah, lain lebih. Mu ternyata lagu ndekuah tepegita si Allah Ta'ala ngantok lalu mu tedem selama 2 jam. Mu ndekuah hidap nyarin. Mu dengah dengan kena Allahu Akbar. Subhanallah macam bahasa le pesawat. Lagu tiang muk parah janung ngipik selung nu tetun pesawat lilintun 2 jam setengah. Semula biasa perjalanan setengah jam. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi kalu alu mukjuang kelungguh. Nabi kalu alu mukjuang pelungguh. Alhamdulillah tiang sehat sampai balik. Alhamdulillah elek datang Mekah, datang Jeddah, ia tahu tiang bait niat. Ara langsung ngejok Mekah, ia tahu tiang miqat le niki Jeddah. Ia tahu tiang bait niat mulai umrah niki Jeddah sampai datang Mekah, mandi daus, lit kanggo kadu sengehan, nyerasa bersiram-siram, mut lampa ojo Masjidil Haram ni Ka'bah tahu tiang tawaf. Tawaf selesai tawaf langsung sa'i selesai sa'i mun bercukur mu jari lebur kewajiban tiang sak wajib umrah. Bapak Ibu yang saya muliakan, pengitak tiang ina lek niki Mekah loean dengan lalu rekreasi ojok Mekah. Pengitak tiang sang tiang jaga terperituk si Allah Ta'ala. Demen wah selesai umrah sekali munggak memboyak embe do dagang lalu beli kaduan. Mu alhamdulillah tiang ye ruan tak tican isi bayi dan paputuan keniki sekuala jari ongkos lalu bait miqat doang lalu berniat ya umrah malik. Dia narak berdoa kepeng ina isi lalu belanja. Dia narak arak kepeng lagu sintung si jari marantak setepajar suruh bersedekah niki Mekah ya. Mungkin lagu dengan penok koper tiang alhamdulillah penokan sini koper ke dia isi sempaitan alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, yakin ketiang pelunggu sami arak wah selapuan dah berniat ya lampak umrah. Ndek dia mau haji umrah. Umrah niki haji kodek cara bahasa lain dia. Haji kodek. Enggak ndek tegawe adalah wukuf li Arafah dait melontar. Li Mina niki ndek lalu melontar. Enggak nak dua ndek tegawe. Selainan niki aja insyaallah bisik gawe nasi jemaah umrah. Mulalong ketiang ojok to tau dengan sa wukuf niki. Masyaallah. Paputuan. Marak ruan lowong, ruan kemodok ketiang ina deme kuatai kojok Jabar Rahmah sagita andang kiri andang kana biaran tahun tutup lapangan tau dengan saukup sang ia jaga tau dah terkumpulang si Allah Ta'ala erak li padang mahsyar sang ia jaga ya jari padang mahsyar sak menulalok kebelik
musai satae kojo gunung niki lamun ini ndek bau suku lai penentang anja mula tole menjadi manusia keturunan Abu Jahal mau kekini naran demen dekintur tugu searak le Jabar Rahmah niki mumbilin ngele kai ai mata ai penentang dengar enggak ya Allah alhamdulillah mau sampai datang Mekah ya Allah mau gawe umrah ya Allah ican gamak kaji berkasih sayang kanci seluruh panjang deh ya Allah enggak jadi doa dengan sebawon dunia kanci hadir di ini dengan sadatang umrah mu makin nak nunas di patiam pelenggu sami saya sak berniat hajat ya lampa umrah ngaji julu yang puk berangkat umrah tiang doang wak sekolah hina mugdait ruan rukun mbe sunat mbe wajib mugdait isi tiang deme gita Ka'bah doang biaran tau keni unik muni tiang hina padahal unik muni paling julu nuni tak muni adalah labbaik Allahumma labbaik lagu tiang unin biwih kina biaran tau keni uning ketia si kebobang perasa kerja anu ngipi mu aik mata ndek tahan sagita Ka'bah Masya Allah alhamdulillah Bapak Ibu mu waktu tawaf ande nak hitung kejauh lai tawaf sampai datang sa'i niki kurang lebih 12 sampai 16 kilo ya lai lampak kira-kira batu rak datang jelantik ya ampun tutup umrah niki lagu tekicah si nenek ni narabai lelah demen tiak arah idap tiak lelah-lelah penggitan ru naik zam-zam muya sekedar sit nginam sekecet mu selesai telang lelah lampak malik pegawian lampak doang lagu dining jak pegawian lampak saran umrah niki Bapak Ibu yang saya muliakan lamun dek guruang jak enggak munerik hitung rekeng isi jamaah pir si kak belanja enggak weh hitung lamun dek guruang berjudi dakan saran nak lampak lalu ngenjek lalu keliling Ka'bah lamun dek ketahuan yang baca apa guni mutawib Allahumma gfirli perle uni miulik muni mu apa kan ni aja perle uni ya Allah ampurayan niki jak pelajaran let tiang sagita sadengah pelajaran let tiang sagita sadengah selalu umrah mudeme dah datang Mekah di narak bayi ruan berduit ndek berduit mobil ndek berduit balik bahkan senina doang abot telpon ampun ni kita masih andai kende oleh ndek bayi wah telpon sekali bendek wah telpon abot ke telpon 2 kali jari pengantin ini 2 kali den bau kalahang kenikmat terbedaitkan cekap bah den bau buat ya kalahang nikmat terbedaitkan cekap bah subhanallah walhamdulillah. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan silak de melet mu berembin tak melet Ustaz sida boyak kepeng 700.000 sida lumbar maspur dindi anti-hantin sampai lah mu harap kepeng maspur terus mu piran kak berangkat maspur bejulu mut ngaji mu kolok kepeng tu bang kelong dah 5 juta mu selesai ngono gampang mutiang ya lampa umroh Bapak Ibu sampai saling tangis kancinan Faisal apa jadi kepeng dalam umrah wah tak terima tas koper mu terima niki koper wah tak tebeng koper ngongkos Rp1.000 di kemah mu tak burung lampa hari apa bayunin dengar koper wahereh apa bayunin dengan betul tak nganu kepeng ia lalu berutang darah Mumbai bayi kanda arah
Ia satu kena HP kiri ke HP kat niki jamak-jamak tak matur tiang simula nasib ke sawit niki dia. Dikman berdua kepeng sebenar dia ngan utang masih arak. Singkar demen kena mai arak kepeng tu jari apa aing bapak nani wanda depeng koper lagu ni man ngongkos dia. Alhamdulillah muarak baik dengan litu berato membeng berutang noh niki dia. Mu jari koper niki. Mu ye niat nazar ketia muka lalu jok Mekah yang poka sunatana mbeng kea rawah mbeng kea lalu jok Mekah kepeng di arah. Oleh karena nika bapak ibu yang pok matur tipak pelungu sami lamun berdua niat hajat silak delumbar maspur bayi bejulua mumbe kelangan menutiang lamun dekayun lamun dendek langan dengan silak demet kanca 10 mud berangkat solah sentiang berdoa wah kepeng pokom kanca 10 doang makin ya berangkat berdoa wah kepeng tiang terus. Nah lagu tengah ngaji dendek lalu umroh merantan dengan sandik kena dendek lalu umroh nyerang lalu rekreasi nauzubillahi min enteh jamaah unik pesila jamaah lalu sembahyang anu be pazul lalu ka pangan jengku kuni bareh demem biana demeda sembahyang maghrib sila ina bapak wayeun dak sembahyang maghrib alo be aloh bareh tin aku nak tahu lasing munto hotel nu doang tu dak sembahyangnya mu bali be kembit ye ruan si kabot datang Mekah anu abot dengan datang Mekah. Alhamdulillah bapak ibu tiang wahkah sekali ndek lalu jok Masjidil Haram wahkah sekali ni kita hadu sambil ni'mat angan ke tiang kepeng benang di arah kepeng mau berutang sik lalu umroh mu segera ke hotel doang tahu kat sembahyang ngoneng ke tiang iya mu kelilang lalu jok nenek mu kedemen daing tu kabah niki kedemen tu kabah masya Allah sembahyang doang iya raruan samud bayangan oleh balik bermebai hadap kiblat hadap Ka'bah mudemel leni ke jambimbi anang sembahyang kebebas ya tandang laut ya mandang daya ya mandang timu ya mandang ngebat sa penting daden tandang Ka'bah ja sah saya anu bekliut Masjidil Haram niki teh mu ye ampun si dendek melet maraunik sa bercerita niki ja sepele aranan dia Niki bapak ibu yang saya muliakan mu dining desawah lalu umrah mu kebetulan tiang bapak ibu yang saya muliakan ia jadi kalau aluk pelongguh menceritakan tiang mu tiang kebetulan demen wah telu jelo mu telu anak ke tiang sakit anak buah seke aran Najab seke aran Ina Astuti garis miring Rosidah museke aran Sahuri ia sakit munggak mbaik tu nak semel kena zul lapah saya juang ke nasi lalu baitan nasi rengah anak ke tiang telu lu berengah lalu tawaf alhamdulillah datang ngaji Tuan Senahan nasi Tuan Siti belum bar Tuan Siti makan ni ni aja alhamdulillah lancar jaya ni aja lagu arah ni lekak kereng ihram kisi nantu dia musarat dan juga lalu ihram ni ki mundet buselana dalam dia no gemas dah kanto deket ke Abah nik bani bele nampak zul telang ke laut mu lagu untung tebeng sabuk bayi si tiang si PT tiang ni. Nah bapak ibu yang saya muliakan napi maknan lalu umrah bapak ibu napi maknan lalu umrah atau lalu haji salah satu maknan tiang pelungu sami tula kojok sakit tula kojok pegawai syariat ia satekuluang li dalam niki arak tareka kembik ni ampuk matur marak nika mulai elek datang pondok elek mulai ngajang sembahyang ina elek barut mulai ya bait niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala ia sesekat lalu napal si jemaah
kesekat. Ulang Pak Ustaz, nik mandai. Ulang. Angkat datang jidah angkat lalu ngajah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya sandin. Niat-niat nuk Pak Ustaz mah denin tien dik dait. Ulang malik. Mut pasang niat kena sahajaku umrah karena Allah Ta'ala. Segera sidin di apal. Oh dait. Dan menua selesai berniat, mut terus tersembahyang sunat ihram. Intin sembahyang Bapak Ibu. Bembe ada lumbar intin sembahyang. Sembahyang sunat. Mulai. Mutiang sampai pira kali batal sembahyang ketia. Allahu Akbar. Ustaz, ihram atau umrah? Ihram. Aku sembahyang sunat ihram 2 rakaat. Allahu Akbar. Karing sakan ihram atau umrah Ustaz? Allah. Ya si kesulit. Dek nini demen dek datang mu baru-baru dek tahun dek nini. Oleh karena nikah Bapak Ibu sak berdua niat sila sak kancing de sak sugi niki kancit 10 niki tu tajin dong bilang malam tajin tiang terus kancing de berangkat tiang ngak tenak de waktu apa lah biaran bak makam mak lah waktu biapa selapuan waktu biapa makin saya berangkat umroh lamun bulan makin tanggal 17 Januari tu narak karing seberang lagu ndek sanggup tiang saya ngak cuaca gelon lenge bulan Februari itu narak tetap ongkos 3,5 lamun bulan puasa jadi 12 ongkos 3 baluk setengah. Nah malik lemak atau lemak seinggas haji malik ongkos nek nika 3,5 tiang jawi apa kerja kekenan Allah Ta'ala mula jadual ke tiang 12 jelu lagu rombok jadi 15 sawi niki muka turin tuan guru tunas berombok kering seminggu niki mbite kengono nguni kan teh. Alhamdulillah Bapak Ibu. Nah niki sembahyang doang tau inti tulak doang ojok sembahyang Bapak Ibu demen wah selesai sembahyang mutiang beketuan wan tak bis sembahyang maghrib dan isya dek man Ustaz aneh maghrib dan isya jamak jamak takhir unin deparan apa unin niat Ustaz Allahu Akbar walillah malik aku sembahyang fardu isya jamak kance maghrib 4 rakaat karena Allah Ta'ala lamun sida sekedar jamak lamun kena jamak qasar aku sembahyang fardu isya 2 jamak qasar dait maghrib 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kebelu dia gini dai dia ni angkamu berbindah nih sembahyang harus yunin dengar mulaya sembahyang jamak qasar arata surut si tuan guru jika dia jamak qasar mudan dewah guruang jabalu muharram siwak sapar si dia tahu de nini harus si dia guruang doang sakat dia nunas ketia lamun arak kayun lumbar umroh alamun arak tuan guru si dia berkelompok entah najak tuan guru salainan sila dia berguruang dulu embe papah tahu dengan istilah embe segala macam. Nah Bapak Ibu nah niki rentetan dengan lampa umroh dia demen wah selesai jamak qasar lek sembahyang niki selesai assalamualaikum maghrib dan kanggo kurangi maghrib ja harus telu aku sembahyang fardu maghrib jamak qasar dait isya 3 rakaat karena Allah Ta'ala mut sembahyang marak biasa dan sembahyang demet wah selesai mut berangkat mut kadu pakaian ihram dengan nina ja bebas pakaian sak penting tutup aurat lamun dengan mama ja enggak nara 2 doang din kanggo kadu selana dalam kanggon kadu selana dalam lagu sak ndek berjahit mumbe to kengan mumbe to tengah selana dalam sak ndek berjahit mu akhirna alhamdulillah lagu mulen hebat Allah Ta'ala ternyata wah sandek kadu selana dalam hari Ustaz mu bayi dah pentoh sokong demet wah selesai umrah mu
Darat sinek kelalah-lalah. Nah, demen noh marak ni ke namunin apakah putih doang? Ndek mesti putih. Lagu sunat tekadu pakaian. Nah, jamaah sida berniat, sida seberniat. Lamun de berniat umrah, wa de tak berdui pahala sikit. Sikit wah pahala. Dakat 40 tuan dakat desa wah umrah. Ampuk berniat ya umrah bismillahirrahmanirrahim ya Allah berniat umrah sikit pahala. Lamun de mau lumbar gawe umrah niki 2 pahala. 2 pahala. Lamun mau sembahyang di Masjidil Haram sekali sembahyang di Masjidil Haram semakan 1.000 kali sembahyang di musola Baturra. Hai jika mainan muni muaran kan sudah lalu be Pak Zul lalu bareh tiang nyati nek ketahu kemayangan anak kedua menipedang di tangan ke tiang. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, demen noh marani ke mut lampak tawaf mu tawaf kan Ka'bah niki kan segi 4 embe tau naran Hajar Aswad, bucu Hajar Aswad, embearan rukun Iraki, embearan rukun Yamani, embe rukun Syami, embearan rukun Yamani denuah pada ketao keluik kancek sawi kancek telung dan setelu luik dengan dek ketao embearan rukun-rukun mu apa terbaca. Mu ternyata sak mud baca Bapak Ibu bacaan tiang pelung sami sebilang waktu selesai sembahyang. Niki bucun Ka'bah, niki nu unjur belo jawab niket. Ande niki Hajar Aswad. Nindik man datang Hajar Aswad wanta istilah. Bismillah Allahu Akbar. Ndena sah tawaf. Harus nuharak garis niki teh. Ora dile nulik nike. Ejo dile. Datang Hajar Aswad demena papa lek garis niki dia pun kena bismillahi Allahu Akbar mut kecup. Lamun dek terkecup berarti semaket dek tuah kecup Hajar Aswad. Nah sa berniat-niat niki dia ni sa anak-anak ni berniat tadi dek ketahuan nasib oleh malat. Amin Allahumma amin. Oh wah ketajah si Bapak Zul tahu ni lemak demena datang Mekah. Nah terus sak telu kali istilah Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar 3 kali. Mu ia ampun baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Alhamdulillah wi tiang lek niki Mekah dokter ijazhang kalimat subhanallah wa bihamdihi lek Madinah tok tiang ijazhang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sai baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali sejalur semalam haram nak tamu surga ya bahasan Syekh Abbas. Napi haram nak tamu neraka mok parang jandek sida indang haram tak tamu neraka ya bahasan Syekh Abbas guru nisi Kiai Haji Raden Ahmad Azaim ya. Saya baca mangqara'a subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim mi'ata marat kulla yaumin haramallahu ilan nar. Haram awak niat tamu dajok neraka. Nabi uning kone berarti tedu-tedu sida perhatian dia. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, arak bacaan biluan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, arak bacaan biluan lagu paling pokok sabaru niki subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Terus baca subhanallah subhanallah salainan sampai rukun Iraqi sebelah kanan likmul Hijri Ismail. No, walalah sida bayangan berembe bayruwe. Nah, sandi malumba. Demetro sampai nike sampai bucun Hijri Ismail sak kanan lamun niki Ka'bah sak kanan.
ia oleh mulai nunas jok Allah Ta'ala astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sangka saya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullahalazim, berarti semakin dengan wah keliling ka jelasin ha. Nah ndet mau wah sa berniat lalu umrah lagu ndet ini baik berdoi kepek lagu rajin baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim, berarti semakin tuah keliling Ka'bah. Sampai datang nikah mun baca istighfar oleh rukun Iraqi ojok rukun Syami ia tu baca astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullah oleh Syami ia ojok Yamani mud baca la haula wala quwata illa billahil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mud demen oleh rukun Yamani mu ia tu istilah Malik, lamun Imam Syafi'i lamun turutan tiang pelongu sami ja istilah bismillahi Allahu akbar lagu ndet ngecup tiang sampun ketegur si dengan nikah haram ya haj lagu tahong bahasa Arab sekecet dia ngomong jawab lah baas ana Syafi'i ndek pada repi'i kena jangde wa demen wah kena ana Syafi'i mu ewah hunin mu ewah niki ya kena aniki ia gawe dah ia ampun baca demen tah rukun Yamani demen toh datang saniki Malik tula kojok Hajar Aswad entah terperintah si Nabi Muhammad sakmud baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ia ton penggitan ruan dosa salah tin ia ulin mulai penggitan ruan dosa salah ketia entak sawah tegelima nebah lebih penggitan endah bih penggitan ruan dosa salak ketiang sampai datang Hajar Aswad papah sakena wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ia tahu sakadandan nidap sampai jog dasar gumi darat lilerju tiang sak laku surga jog Allah Taala wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya Allah tamak gamak kaji di dalam surga sadik setenang di dalam surga wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar wahai yang mulia dan yang maha pengampun. Ia ton pengitan kemancen terdatang Hajar Aswad niki ini sampai 6 atau 7 kali baca Rabbana atina fid dunya hasanah musai sak sila niki ina tiang ina nur lamun bedoi kepeng kah tunah ina berdaftar baik kolok bejulu lemak silak breuk inggas dengan saulik haji ya berangkat umrah dia tahan-tahan kepeng jadi apa kepeng benang ni cuma wasa kuwur doang kepeng niki ada tahu beli mobil endi ya ada beli pesawat endi ya ada beli cikar ndara dengan naik gila umrah beraan si kenikmat nggih Bapak Tua Masya Allah. Nah niki baru sampai datang Mekah mu demen tuah selesai tawaf terus mut lalu sa'i Bapak Ibu yang saya muliakan lek sa'i niki mu searan dengan dewah berguru munina nia jak milun kena ngenjek Rabbi gepir wajebur warpa apa kiu niu ngenjek kena dengan nina aneh mu dengan nina jak ndek narak tahun tersuruh ngenjek dengan mama doang yo nek kebara adik saruan datang Pak Ustaz ni pengempah lagu nggih pokok kewajiban ketiang saya ngak berdoa ilmu kewajiban ke bebara lamun dek milih mati ya talu rodai kembek mun dek milih mati nggih mubareh mun cerita yang ke lalu sai yang mun cerita ang keluik kepeng anak kan aku batur menek ta nampuk umrah uni kirimang si anak kulit tu Kalimantan mai selap cerita yang ke lalu ibadah yang ke lalu ibadah insyaallah. Nah mu terus demen tuah tutuk sa'i sapitu 4 ojok marwah 3 ojok sopa
Ia sak tahu terlampak 3 lek sofa, 4 lek marwah. Ia tahu terlampak niki mudemen tuah selesai niki nak mud begunting nina maupun mama. Lamun dengan manina paling kedik nara 3 biji ia tegunting. Sak nina tegunting si dengan nina, sak mama tegunting si dengan mama. Lagu lamun di Arab baik dengan gunting injak kanggon dengan mama dia. Nah bapak ibu yang saya muliakan, mu sembahyang mulai Mekah belian santren Batu Rak ketimbang Masjidil Haram. Belian santren niki si Masjid Haram pengidak tiang. Wah kelalu sembahyang subuh dia jam 4 tahu narak subuh le nike jam 5 lebih 20 menit. Jam 4 tahu kelampak sembahyang subuh sekualen dek to Sri Rurung tuk mau dia dek mau tambah tu dalam musantren Batu Rak ja sampai mau serakaat imam masih kosong dek dalam. Ya ampun beli santren Batu Rak baru tu lewok kena malkiau nangan ketian tu lewok kena ternyata belian masjid lewok si Masjidil Haram tu lewok baru wah tak terakhir menduduk terakhir mampuk datang masjid dakak menu masih galak. Lamun tu Masjidil Haram tiang ia tu kelampak berjumat nak jam 9:30 terlambat ke tiang lampak berjumat jam 9:30 munde kuah gitaan masjid belik masjid baru tau mau sembahyang. Sembahyang aran tau paling inti bembe tok sida Europe arak 1 juta kali sida lumbar umrah lagu endek sida gawe aran sembahyang ya aran sida bersedekah hojok Ustaz Zulkarnain japa sida sembahyang aran tau inti sembahyang de kena dek dewah mau berangkat umrah ia solahan daripada umrah de selai kali lagu endek de gawe aran sembahyang. Nauzubillah min. Bapak ibu yang saya muliakan, sembahyang di Masjidil Haram niki dek berembeh ke idap ke angan nang balik gamak waktu sembahyang niki ndik wahidap Allahu Akbar. Lamun lek niki Masjidil Haram jak sunat terandang Ka'bah, sunat tandangin Ka'bah. Lamun niki sembahyang di Masjidil Haram muka bahwa enggak linangan tenggaan den wah penggitan ninaan Faisal den wah penggitan darah telah darah biru yang saya ingat sedangkan ingat telang Ka'bah mu pengirit mau demak Ka'bah. Masya Allah, insya Allah mudahan selapuan ni mudah-mudah terima doa ketiang le Ka'bah demi Allah. Bapak ibu seluruh jamaah majelis taklim ya Allah sak ngaji tu Batu Rak nasib agama unik berdoa tiang le multazam yonik berdoa niki Mekah le makam Rasulullah yonik berdoa ya Allah jamaah lewok jamaah majelis taklim selapuan aden tekican-ican agama aden mau berangkat enggak nji doa nang endah le niki Mekah dia sembahyang musaran sembahyang le niki pertama det kanggo sombong ndak baik sombong lamun le Mekah di rakyat sombongang tu Mekah ni aja kesolah jubah di narak ni aja kesolah jam di arak di narak dengan nengat sai le nike rungu ri doang mara unin Batur Timur rungu ri doang kena antane sembahyang mbin tane tegur Batur ndara dengan le nike Allahu Akbar entan sembahyang tu Mekah Madinah Allahu Akbar Allahu Akbar Sami'allahu liman hamidah Allahu Akbar mutokol tu kursi nu mun sujud bani si dia tegur dia narak dengan tahu tegur dia nini sombong tu Mekah nu pelajaran lek tiang mudah-mudahan agama dindek bae gawe ansaaran sombong nauzubillahi min zalik ade sak nular aja plunguh sak ade dakwah berniat-niat sombong ade dindek bae gawe nara sombong. Sak kedua net kanggo kriah entan batur marak sabaru niki nggih bapak tuan net ketaun nindek ngeriah tu endah kemelet teng badek ke ngeriah lagu net ketaun nindek ngeriah muendah datang dengan sak birang-birang maruan jilbab niki ruang kulit dia nganu wah kelainangan sekecet mu lampar telasing
Bukan cemununina doa. Makan-makan datang langsung lampar. Kalah-kalah dengan mama. Kau dongol jamak dengan nenek noneng ketiang. Untung kuah selesai waktu nikah ya kucup dia. Untung kuah selesai nabiaran tawaf dia. Nah niki bapak ibu, bapak-bapak sakayun umroh lema mulai 2 tahun sampun liwat. Lamun teh ojok Ka'bah det kanggo kadu pakaian bebas, harus kadu pakaian ihram makin. Den kanggo harus kadu pakaian ihram doang ya put kanggo tamu ojok Ka'bah. Sangka alhamdulillah bapak ibu ndet demen sembahyang li salainan jatuh julun Ka'bah doang sembahyang. Mudah-mudahan sida satetu-tetu sere, amin Allahumma amin. Lampa ojok Madinah bapak ibu karing sekecet doang. Lampa ojok Madinah inak tuan undah inak tuan kesalainan pasti terbayang wahrua natu demet datang Madinah tiang mukparan telang kentok ke Madinah si inyat dan kebetulan musim telih musim inyat. Ya Allah ya Rasulullah iya araruan makam Nabi kemelet ke kita dengan dik nangis satu makam Nabi nu mulak melet begita sekek baik melet lu kita dengan sandi nangis demen datang itu kita irus macam rua mangka ndik kose uli tiang nu suku no irus tangen dah saling paling ingat dan kita ya Rasulullah irus meleduk itu makam Rasulullah searan dewah di ketahuan hidap tu bapak ibu sila belemak de hidap sila tu bareng-bareng ya kiring pelunggu sami insyaallah lamun de kayun lamun wahara kajet 10 atau 15 dengan berangkat anu luwe PT langat tesuruh den malara langan niki arak langan tiang jauh de namu lemah lek Masjid Nabawi niki masyaallah demen doang ya tama let babus salam ia langat tama lamun dengan nina jak let babun nisa ya langan tama lamun dengan mama jak babus salam sugun langan babul bake kanca babun nisa tengah-tengah niaran babul Jibril ia tok malaikat Jibril antih Nabi Muhammad lae ia tahu le nikah. InsyaAllah saya berangkatkan cetiangnya kebih-bih barak sida mbe tak WC barak sida doang endah mu saya sembahyang sekali tu Masjid Nabawi sekali doang sembahyang tu Masjid Nabawi pada kenen kaje sembahyang 1000 kali lek luah Masjid Nabawi ia ulit melet lalu bapak ibu net ketahuan engkah umur mbeh kejaga engkah dosa salah tesak menu keluar lamu dah datang nikah tu boyak reda nenek mudah pelingih sami sawah linsir tianya masih bajang ni kita mu sila ya rembak-rembak ojok Masjidil Haram ojok Masjidil Nabawi lalu idap piaran sembahyang sekali sembahyang tepahalang isi nenek pada kaca 100.000 kali lamut sembahyang di Masjidil Haram mu endah leniki wak lalu ingat makam Sayyidatuna Aisyah lek baki makam subinian Nabi solahan kubur almarhum Tuan Guru Mustajab solahan nyerangan biasa arak anak batu doang siram-siram mulai niki je la ilaha illallah daralangan si batu la mulai niki le kubur bakek dengan makas dunia ia tetalat le niki dia nah niki bapak ibu yang saya muliakan inti na ia jari kalu alu tiang niki inti le tiang pelongo sami sila tegenem girang baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim tegenem girang baca istighfar astaghfirullahal azim tegenem girang baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim mut akhiri si rabbana atina fid dunya
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Arah yang ada jauh ile idapan. Nggih, sawi tetap dia baca lagu makin sembaru. Kenikmat lain idap terbaca istighfar rendah tu Mekah nu. Mula lain idap. Betau tinem air zam-zam jak tati umpama nak bahasa. Air zam-zam manu bergelanyat sekualen demele. Lagu lamun terbalik ni masih narak tati buang tak habis. Sedih balik je. Teben darat 5 liter. Tiang tersuruh bergolong-golong langan koper. Idap ke tiang jak ndet teben. Musa arat ndet tebeng mu tembai tu nu perasa tiang lagu. Perasa tiang lagu niki. Perasa kejak kemaling idap. Ya ampun kendek jauh. Mu koper kendah wah penok. Isi belanjaan dengan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan besar nasipang selapuan nggih sahadir ngaji makin niki, mudah-mudahan saat padaitkan makam Rasulullah SAW nanti pada akhirnya di akhirat kita akan diberikan syafaat. Amin Allahumma amin. Nah Bapak